Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity. We are from the fourth group and we will present our discussion about the position of educators in the educational process. Our group, there are Intan Anggraini, Andi Nurul Fauzia, and Anissa Imanur Rahman. Teacher definition. In the Law of the Republic of Indonesia number 14 of 2005 regarding teachers and lecturers in chapter 1 article 1 it states that teachers are professional educators with the main task of educating, teach, guide, train, assess and evaluate students in early childhood education through education formal, basic education and secondary education. Definisi guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Bab 1 Pasal 1 Nomor 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. The role of educator in the learning process. First, demonstrator or lecturer. The teacher always master the materials or learning materials that will teach and develop or increase the ability in the knowledge they have. Second, class manager or learning manager. Teacher who are able to serve the class as a learning environment capable of supporting learning goals. The teacher allows him to provide student learning experience by using a variety of learning models. Third, mediator or facilitator. Mediator has knowledge, skill in selecting, using, and cultivating media as a means of communication to streamline the learning process. Facilitator facilitates the learning process towards students' ability to learn by selecting and using a variety of learning resources. Fourth, evaluator. Evaluation of learning fairly and wisely using a variety of technique. Peran pendidik dalam proses pembelajaran. Pertama, demonstrator atau pengajar. Guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pembelajaran yang ajarkan, serta mengembangkannya atau meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Kedua, pengelola kelas. Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang mampu mendukung pencapaian tujuan belajar. Guru hendaknya memberikan pengalaman belajar siswa dengan menggunakan variasi model-model pembelajaran. Ketiga, mediator dan fasilitator. Mediator seperti memiliki pengetahuan, keterampilan memilih, menggunakan dan mengusahakan media sebagai alat komunikasi untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Kemudian fasilitator, yaitu memfasilitasi proses pembelajaran ke arah kemampuan siswa, how to learn dengan memilih dan menggunakan variasi sumber belajar. Keempat, evaluator, yaitu menilai keberhasilan belajar siswa secara adil dan bijaksana dengan menggunakan variasi teknik penilaian. The duties and responsibilities of teacher. According to Al-Ghazali, first, the teacher must have compassion for the student. Second, do not expect favors or thanks. Third, provide advice to students at every opportunity. Next, prevent students from bad morals. And the teacher must apply his knowledge and do not differ in word from this action. And the last, teacher must have good character because students always see their educator as role models. Tugas dan tanggung jawab guru. Menurut Al-Ghazali, pertama, guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid. Kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. Ketiga, memberikan nasihat kepada murid pada setiap kesempatan. 4. Mencegah murid dari akhlak yang tidak baik. Kemudian,
Seorang guru harus menjalankan ilmunya dan jangan berlainan kata dengan perbuatannya. Dan yang terakhir, guru harus memiliki akhlak yang baik karena peserta didik selalu melihat pendidiknya sebagai contoh. According to Ahmad Tafsir, first, teacher is obligatory to state the existing traits of the child in various ways such as observation, interviews, through association, questionnaires, and so on. Second, trying to help student. Third, hold an evaluation every time to find out whether the development of the student is going well. And the last, provide guidance and counseling to student. Menurut Ahmad Tafsir, pertama, guru wajib mengemukakan pembawaan yang ada pada anak dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. Kedua, berusaha menolong peserta didik. Ketiga, mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan peserta didik berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik. According to Nizar, teacher must reveal a series of teacher duties in educating, namely a series of teaching, encouraging, praising, punishing, giving examples, and refining. Menurut Nizar, guru harus mengungkapkan rangkaian tugas guru dalam mendidik, yaitu rangkaian mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberikan contoh, dan membiasakan. Teacher duties and responsibilities. According to Zainal Abidin, affirming that the main duties and responsibilities that must be carried out by teacher, especially Islamic religious education teachers, are to guide and teach all personality develop of students in Islamic teaching. According to Uhbiyati, the first, guiding students to the path in accordance with the teachings of Islam. Second, creating a situation of religion education is a condition in which educational action can take place with satisfactory result in accordance with the demands of Islam teaching. Tugas dan tanggung jawab guru. Menurut Zainal Abidin, menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan oleh guru, terutama guru pendidikan agama Islam, adalah membimbing dan mengajarkan seluruh perkembangan kepribadian peserta didik pada ajaran Islam. Menurut Uhbiyati, pertama, membimbing peserta didik kepada jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kedua, menciptakan situasi pendidikan keagamaan, yaitu suatu keadaan di mana tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. The rights and duties of a teacher. Based on the law of the Republic of Indonesia, number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers, chapter 4, article 14, paragraph 1. First, obtain income above the minimum necessities of life and social welfare security. Second, get promotion and awards in accordance with work achievement and achievements. Third, receive protection in caring of duties and intellectual property rights. Fourth, get the opportunity to improve competence. 5. Obtaining and utilizing learning facility and infrastructure to maintain smooth professional duties. 6. Have the freedom to provide assessment and participate in determining graduation, awards, and are sanctioned to students in accordance with educational principle, teacher code of ethics, and law of religions. 7. Obtain a sense of security and safety guarantees in carrying out tasks. 8. Have the freedom to associate
in professional organization. Hak dan kewajiban guru. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Bab 4 Pasal 14 Ayat pertama. 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan. 6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. 7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.